हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओडिया जीके लैब। आज भिडियो रे आमे जानिबा ओडिशार प्रथम ओडिया मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम डॉक्टर, प्रथम इंजीनियर, प्रथम आईपीएस, प्रथम ओडिया चलचित्र आदि अनेक किछि। जदि वीडियो रे नुआ थिले वीडियो को गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु। धन्यवाद। ओडिशार प्रथम ओडिया मुख्यमंत्री किए? यार उत्तरटी होउछि गजपति कृष्णचंद्र देव। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया राज्यपाल किए? यार उत्तर हेउछि डॉक्टर हरिकृष्ण महताब। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया मंत्री किए? यार उत्तर हेउछि मधुसूदन दास। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम राज्यपाल किए? यार उत्तर हेउछि सार जॉन ऑस्टिन हबाक। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया डॉक्टर किए? यार उत्तर हेउछि सुरेंद्र नारायण आचार्य। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया इंजीनियर किए? यार उत्तर हेउछि माधव चंद्र पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया वकील किए? यार उत्तर हेउछि उत्कल गौरव मधुसूदन दास। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया राष्ट्रदूत किए? यार उत्तर हेउछि ललाटेन्दु मानसिंह। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया कुलपति किए? यार उत्तर हेउछि डॉक्टर प्राणकृष्ण परिजा। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया कवि किए? यार उत्तर हेउछि सारला दास। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया नाट्यकार किए? यार उत्तर हेउछि जगन मोहन लाला। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया औपन्यासिक किए? यार उत्तर हेउछि उमेश चंद्र सरकार। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया बारिस्टर किए? यार उत्तर हेउछि विश्वनाथ मिश्र। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया आईपीएस किए? यार उत्तर हेउछि नीलमणि सेनापति। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया संवादपत्रर संपादक किए? यार उत्तर हेउछि गौरीशंकर राय। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया विदेश यात्री किए? यार उत्तर हेउछि मधुसूदन दास। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया नारी मुख्यमंत्री किए? यार उत्तर हेउछि श्रीमती नंदिनी शतपथी। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया महिला जिल्लापाल किए? यार उत्तर हेउछि चंद्रमणि नारायण स्वामी। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया नारी मंत्री किए? यार उत्तर हेउछि बसंत मंजरी देवी। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया चलचित्रर नाम कौन? यार उत्तर हेउछि सीता विवाह। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम दूरदर्शन केन्द्रर नाम कौन? यार उत्तर हेउछि संबलपुर। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम संवादपत्रर नाम कौन? यार उत्तर हेउछि उत्कल दीपिका। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम आकाशवाणी केन्द्रर नाम कौन? यार उत्तर हेउछि कटक। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया विश्वविद्यालयर नाम कौन? यार उत्तर हेउछि उत्कल विश्वविद्यालय। परवर्ती प्रश्न,
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଝୁଲାପୋଲର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ଝୁଲାପୋଲ, ଯାହାକି 254 ମିଟରର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କଲେଜର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ, ଯାହା କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS ଟପ୍ପରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୂପା ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଲେଜର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, କଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରବି ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଗରୀ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ହଲ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୀତାରାମ ବିଲାସ ଟକିଜ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେରାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ IPSର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର ଓ ତଦାଶା ମିଶ୍ର।